yang semacam itu atau yang membubuhkannya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Okay, this anointing oil in the church, people are not understanding what God is communicating in the Word of God. So, if you read this in English, or you can read it on your own, you understand how God asked Moses that Moses, you should use his hand and make anointing oil to anoint everything and to sanctify everything and to make it holy. It's just like a communication that God asked Moses that anything that anointing oil fall on will be sanctified and purified and kept aside. So that was how God and Moses was using that anointing oil to keep things holy. But it's just like a shadow communicating the Spirit of Christ. That's the Holy Spirit. So let's see how in the New Testament it was explained. Because we don't have much time to read it in English because we still have a lot of things to explain. But let's read it in the New Testament and see how it was explained. 1 John 2, 20 and 27. 1 John 2, 20. 20. 1 John. Oh, 1 John. 1 John 20. 1 John 2. Oh, 2. Verse 20. Verse 20. 1 John 2:20. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Then 27. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Kamu itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Amen. Amen. In the Old Testament, like we said, anointing oil is what Moses used to make things sacred and holy. Minyak urapan di dalam perjanjian lama digunakan Musa untuk mengkuduskan orang. But in the New Testament, in 1 John chapter 2 verse 27, it says, but the anointing which you have received from him abides in you. So you do not need anyone to teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true and is not a lie. And just as it has taught you, you will abide in him. So today, that anointing oil that makes everything special is now a person that abides inside you. So the anointing you receive abides in you forever. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesuslah merupakan minyak urapan kita yang menguduskan kita selama kita menerima dan mempercayai. So if you want to be anointed, you must be anointed by the Holy Ghost. Kamu akan diurapi oleh Roh Kudus. You don't need, like the Old Testament, to be applying ordinances anymore. Kamu tidak memerlukan lagi minyak urapan seperti dalam perjanjian lama. It has to be inside your heart. Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Amen. Amen. Another example Sebagai contoh, is animal blood for sacrifice. pengorbanan. Animal blood. Darah binatang. Darah binatang yang dikorbankan. Yeah, for sacrifice in the Old Testament. Untuk pengorbanan di dalam perjanjian lama. There are so many Sangat banyak offerings penawaran that they use the blood in the Old Testament. Example, sin offering. Sin offering. dana dosa ya. Dosa, yeah. And peace offering. Dan peace Damai. seberapa dosa. Yeah, peace offering and burnt offering. We have grain offering.
we have drink offering. So many types of offerings in the Old Testament. Banyak darah binatang yang kita butuhkan untuk supaya menghapus dosa kita. When you read Exodus chapter 29, 14 to 46 is a long reading and we don't have time for it. But as all of us know, there are so many sacrifices in the Old Testament. Dalam Keluaran begitu banyak pengorbanan untuk penyucian. If you sin, you must bring an offering to atone for your sin. Jika kamu punya dosa, maka kamu harus melakukannya. But according to the Bible, it says those offerings cannot take away sin. Di dalam Alkitab bahwa semua itu tidak bisa menghapus dosa kita. You know, like what Bible teaches us that Alkitab mengajar kita the wages of sin persoalan dosa is death. adalah maut. And all those offerings could not give them life to avoid the wages of sin, which is death. Semua kita tidak ada yang layak hidup karena akan mati. They keep on bringing offering sacrifices, Pengorbanannya, but it cannot take away the consequences of sin, which is death. itu tidak bisa membebaskan kita sebagai konsekuensi dari dosa. Let's see what Hebrew 10, Kita lihat Ibrani 10. 5 to 14. Let's see what it says. Hebrews 10, 5 to 14. Ibrani 10 verse 5. Hebrew 10, Iya, 5 to 14. 5 to 14. Hebrew 10, 5 sampai 14. Sampai ke Ayo, Ya, oke. Ibrani 10 ayat 5 sampai 14. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia menghapuskan supaya menegakkan yang kedua, dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amen. In English, the whole summary says that by offering of Jesus Christ, by one offering that Jesus Christ offered with his life, that he has taken away sins, both past, present, and future. One offering. What the Bible is teaching is not for you to know that your sins has been forgiven. It means that the consequences will no longer be there. As all of us are sitting here, we are committing sins, but we are still living. In the Old Testament, when they say the wages of sin is death, whatever you do at the last bus stop, death will be waiting for you. But what Jesus Christ did is that death, which is the consequences of sin, has been paid. Instead of us dying again, Christ now gave us life. So death can no longer, sin can no longer pay you anymore if you have the life of God. Jika kita hidup di dalam Tuhan, maka dosa itu tidak akan bisa diam di dalam kita. The consequences of sin is death. Konsekuensi dari dosa adalah maut. But Jesus Christ has taken away the consequences.
Tapi Tuhan Yesus Kristus yang mengambil konsekuensi itu and give us life. dan memberikan kita hidup. Those sacrifices in the Old Testament Pengorbanan ini di dalam perjanjian lama could not take away the consequences, tidak bercerita tentang konsekuensi kita, but the sacrifice of Jesus Christ tetapi pengorbanan Tuhan Yesus has taken away the consequences yang mengambil dari konsekuensi itu and give us life. dan memberikan kehidupan kepada kita. Ephesians 5 verse 2. Ephesus 5:2. Ephesians 5:2. Ayat 2. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. And walk in love as Christ also has loved us and given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. All those things that in the Old Testament are trying to do to appease God and they could not. The things that sacrifice of the Old Testament try to accomplish, Tentang pengorbanan adalah melengkapi. Christ has accomplished it on our behalf. Tuhan Kristus melengkapi diri kita. So once you receive Christ, Kita menggunakan Kristus. the Bible says you are complete Alkitab berkata menjadi melengkapi. and he will give you life. Kamu memberikan hidupmu. All those Old Testament people, they are trying to buy life with sacrifice and offerings, but they couldn't. Di dalam perjanjian lama dia memberikan hidupnya, tetapi perjanjian baru itu kita memberi karena sudah diberi. But now it's not a free gift from God in Christ Jesus. Yaitu adalah sesuatu pemberian yang free dari Tuhan Yesus kepada kita. Amen. Amen. All these offerings and sacrifice, God says he has no pleasure in them and cannot take away sins. That's why he came by himself and offered this sacrifice on the cross of Calvary through Jesus Christ, our God. And it is free for everybody. Free for everybody. And once you have that life, you have entered into your Sabbath. Amen. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memang untuk menebus dosa kita, dan penebusan itu adalah free kalau kita percaya dan menerima Kristus. We don't have much time to explain. That's why we encourage Kita tidak punya waktu lama. to come to our Bible study on Wednesday. In our Bible study, we have time to explain everything in details and have time for questions and answer. Dalam penelitian Alkitab seharusnya kita punya waktu yang lama untuk membahasnya. So when you read the Bible, try to focus your attention on Christ. Di dalam baca Alkitab kita berusaha fokus kepada Kristus dalam membacanya. Because the Bible is only communicating Christ. Karena Alkitab hanya komunikasi tentang Kristus. Every story that you read in the Bible is communicating Christ. Setiap cerita di dalam Alkitab adalah mengkomunikasikan Tuhan Yesus. Every Semuanya is communicating Christ. komunikasi Tuhan Yesus. Shall we rise as we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you for this great opportunity that you have granted unto us to listen to your word. Your word is a light unto our path and a lamp unto our feet. Let this your word continue to shine in our heart. Let every unbelief, let every stony heart be made heart of flesh. Let our eyes of understanding continue to be enlightened. Let this word continue to dwell richly in our heart.
let this your word continue to direct our path. The Bible says, as many that are led by this word, they will never have any occasion of stumbling. Many are being tossed to and fro. Why? Because they do not know the scripture. Many are being into error because they do not know the scripture. We thank you for the Holy Spirit, which is directing us and making us to know all the truth about the word of God. In the Old Testament, they don't have the Holy Spirit that will tell them the truth about this gospel. We thank you, Father, for the Holy Spirit in our hearts that teaches us all things concerning the knowledge of Christ. May we continue to grow in the knowledge and the understanding of your word, that we may continue to be rooted and granted in your love. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Mari kita siapkan hati Let's prepare our untuk heart menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. to unity with blood of Jesus Christ. Mari kita tunduk kepala, saya persilakan untuk We pray menyanyi. together. Joseph, Mr. Joseph. He's so good. He's so good. Bapa di sorga, He's so good. sucikan, kuduskan roti dan anggur ini Bapa menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus, sehingga ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, kami percaya bagaimana tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, rohani kami sehat. Dalam nama Yesus, berani Bapa untuk membagikan tubuh dan darah Yesus.
siapkan hati pikiran kita We prepare our heart and our mind untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus to be Kristus. in unity with the Katakan, blood Bapa, and ampuniku. body Jesus. Layakan aku untuk menerimanya. Worthy me to receive it. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diperserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Corinthians 11 verse 24. And when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Mari kita mengangkat roti di atas kepala kita. Kita berdoa Let's bersama-sama. raise our bread in your head. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus Christ, aku percaya roti yang aku angkat ini bukan sembarang roti. I believe that I raise is not just any bread, Tapi aku percaya dengan iman yang teguh ini adalah tubuhmu, Yesus Kristus. I believe by faith that is your body, Jesus Christ. 2000 tahun yang lalu, 2000 years ago, engkau rela dicaci maki. He is willing to be revealed. Engkau rela dianiaya. Jesus willing to be wrong. Engkau rela dicambuk. He was willing to be stripped, Engkau rela ditelanjangi di depan umum. stripped naked in the public. Bahkan engkau harus mengangkat salibmu melalui jalan Via Dolorosa sampai ke atas bukit Golgota. He must be willing to go the way Via Dolorosa. Engkau harus tergantung di atas kayu salib. Jesus not hang on the cross. Di hari yang ketiga engkau bangkit dari antara orang mati. And he rose in the third day. Seluruh luka yang ada di tubuhmu menjadi sembuh. All the wounds that were in his body became healed. Segala kutuk dosa selesai di atas kayu salib. Every curse is finished in the cross. Ketika engkau bangkit, When he raised to, semua selesai di atas kayu salib. everything is finished in the Aku cross. percaya hari ini juga, I believe this day, ketika aku menyatu dengan tubuhmu Yesus Kristus, when I unity with Jesus' body, aku percaya dengan iman, I believe with faith. tubuhku sehat, My body is healthy. jiwaku sehat, My soul strong. rohaniku sehat. My spirit is Dalam nama holy. Yesus. In the name of Jesus. Mari kita menyatu dengan tubuh Yesus Kristus. Let's be one with the body of Jesus Christ. Yes. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Corinthians 11 verse 25. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Mari kita berdoa bersama-sama. We pray together. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus Christ. aku percaya anggur yang aku angkat ini bukan sembarang anggur. This wine is raised is not just any wine. Tapi aku percaya ini adalah darahmu Yesus I Kristus. believe this is the blood of Jesus 2000 Christ. tahun yang lalu, 2000 years ago. engkau harus rela tergantung di atas kayu salib. You have to be willing to hang on the cross. Engkau harus tertombak di atas kayu salib. Those shall be willing to be spread. Supaya darahmu tercurah di atas kayu salib. And blood of Jesus Christ set upon the cross. Dan oleh darahmu yang tercurah, The blood of Jesus all segala kutuk dosa selesai oleh darahmu Yesus Kristus. all my sins of transgression do shall remove. Dan melalui darahmu Yesus Kristus, In blood of Jesus Christ, aku menerima keselamatan yang seutuhnya. salvation is my part. Aku percaya hari ini, I believe this day ketika aku menyatu dengan darahmu Yesus that I Kristus, unity with the blood of Jesus. dosaku disucikan. My son is Aku siap bersama dengan engkau di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan in the Yesus, name of Jesus. mari kita menyatu dengan darah Yesus Kristus. Let's unity with blood of Jesus Christ. Let's us drink together.
Sesuai dengan firman Tuhan kita bacakan tadi. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah diberitakan tadi. According to the Bible, we read Pengurapan kita sekarang turun dari Yesus Kristus. the anointing is on you. Saya minta hari ini Jesus Christ. kita buka hati untuk menyembah Tuhan. Today we are open heart Segala dosa favoritmu to worship God. biarlah engkau mau tanggalkan, Every sins, supaya engkau mengalami pemulihan, supaya engkau mengalami terobosan. you can Mari feel buka it. hati dengan segala kerendahan hatimu. Open Kita your menyembah heart Tuhan. with humble. You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the What is the You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the What is the Are you Lord What is the What is the Mari kita buka hati. Kita menyembah Tuhan. We worship God. Buka hati. Jangan engkau melihat ke kiri dan kanan. Tuhan mau hatimu pagi hari. Tuhan mau memuaskan hatimu pagi hari. What is that? What is that? You are holy.
engkau tidak lagi berdoa kepada Tuhan, ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau katakan, Bapa, kenapa doaku belum dijawab oleh engkau? Mungkin engkau sudah putus asa. Saya melihat ada beberapa orang yang putus asa. Ingat saudara, ketika hari ini engkau menanggalkan segala dosa favoritmu, Tuhan memulihkan saudara. Melalui tumpang tangan hamba-hamba Tuhan, Tuhan memulihkan saudara. Urapi hamba-hamba Bapa. Kirabaka sakarabata karababa. Pengurapan baru mengalir dalam nama Yesus. Mengalir. Tangan yang menyembuhkan Tuhan berikan dalam nama Yesus. Kirabaka sakarabata. Berkati hamba-hamba Bapa. Pengurapan yang baru, impartasi kuasa Allah mengalir dalam nama Yesus. Ketika hamba berpegang tangan Tuhan Yesus, kesembuhan